সরকার তখনতেই তেমন যেতে সরকার তুলো গরমে দুঃখ সুখনো মোশন খাইনাই ই সরকার খাইও গন্দাতুষা বখাকসনি গন্দাতুষা এডিসি ভিলেজ নবদা কামিনি সিমি শালগ্রাবাই গন্দাতুষা এডিসি ভিলেজ ni তারাবন কলোনি জরা গন্দাতুষা পিডব্লিউডি বেদেক এসডিউ tei hapangni tangphangrok kahamke naikoli samung khlairma bagai lama kahamke no snamjaka 5.30 km ni lama pis ni lama snamai rejangma bagai belaino khatong thokjak laika amsani tiprasha lukurok salkolni yagulo boroni sanmung supungi rejaka hani salaika baithongo tongnai BJP IPFT kathajak hapang tei gondosora PWD bedeni tangphangrokno khakaham yafalaika amsani lukurok Isso já lá em Prara, mas Serang saat ini Gonda Tuisani Narayan Tripura angta Paisapaja Gonda Tuisa Nobdapara je Nobdapara last mathani hoite imo onga Tarabon Koroni Pojonto je rasta pis khemani oboni tuye chingtabo parani lukurobai kok salainai ingai rasta BJP IPFT সরকার khemani poriyo je rasta 6 kilometer khemani bongni basik jara subida ongka oboni bagai kok salainai takubai nini bongkai Don Mohan Tripura, noni parani bongkai Nobda Para. Itu nije rasta noni je rasta bo 6 kilometer khairojak mani bagai basik jara noni subida tong सुविधा माने चंग तो असुनो तक चंग सुविधा माने तो का माने नियम का रास्ता कैसे गार के साई गोजा खाने मुसलमान फले माने बक तो खाई लिया आगे जे खाइमनी अवस्था से खाइता चंग नियम जो हर गोजा खाने बक्सा गा चंग दो को यसो खाइछि रे चमु अदर मानका रास्तालाई मोटामोटी गाम चलेखान मोटामोटी तक तो मोटामोटी हालेका चलेका आतामा नोंनि पाराको कोई परिवार का 104 104 परिवार रास्ता तै थामो जे रास्ता तै थामो भोगरा किरासन पनि जतो मते हिम्मत अब यो त कना एकदिन सलंगा म लामा केर साइखेदि मचे बहमा खेमिया जतो गिरा चन्द्र वानासा दलपति नতুন दल प्रन्द्र सब किसिम किसिम थाको अजं ता कोन थाके आके हाती मारै थाको ता हाती मा थाले ता किसिम चलौ थिबो और मैना का रास्ता केर गोरा खाना म सुमनि सुविधा खै बक खैलाङै नै ता खैनै बंजे अदर मते बक खैका परे यसो सुमु सुविधा मांगजाका एकै थिबो ता आगामी दिन हार गोरा माखाने फले बा आगामी आरो तो खाइ आरो अदर माखाइ आगामी बासु लागले এটাই ননি যে বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি সরকার যে অবহাইছে রাস্তা খাইরমানি বাগै नों बंनो तमा सानानि मुसु जोंथ' तामासानि सरकार जखन दङ जों सरकार खाइका हामका जों माताना बखै बंमाया बंदैया सरकार जे खाइरो जामाने जों मबरा हामजाका फाता माखाया सरकार जों चाइगिने बले जत' सरकारनो गाम जों सुबिदा खाइरो हामका फा जों दिनै माइरं साराको माइखा साराको पाता रां रोजाको नों बाटा देमान बाटा मायाको आं बाटा मामानि किसे सायाको आनि अबन साइ बसर केयाको साइ पसिते काज बसलानि कागज पत्र गन्डगोल कागज पत्र गन्डगोल भयो मायाको साबार बसारो गराको कागज पत्र खाइ बाटा माइरंलाय मांगना मांगा माइरं तागु मांगना मांगो हामबाय जों ताखुबाय कक्सालायका जे नबदापारानि लुकुरबाय बंनि इपारा गतंग प्राय 104 परिवार से परिवार नि बरक তিনি রাস্তা সালামে রোজাকা বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকার 6 বছরনি মাথাগো যে রাস্তা 6 কিলোমিটার তারাবন কলোনি হইতে নবদাপাড়া লাস্ট মাথা পর্যন্ত অবনি বাগে বরক যে 107 পরিবার খুবই উপকৃত অংকা ইনকে বরক সাইখানা রকা খুব গাম অংকা রাস্তা খাইমানি বাগৈ অবনি বাগে বক সরকারনো ধন্যবাদ জানাইও যে মাইরং ফি চারমানি বাগৈ অবনবো বক ধন্যবাদ জানাইও রাস্তা গামকি খাইরমানি অবনি বাগে বক ধন্যবাদ জানাইও ইনকে যে বক কক সাইমানকা নবদাপাড়ানি লুকুরক বক খুব চাজাকা এরপরে ইমো তাবক যে রাস্তা সালাম মানে পরে হিংকাই বরংনি
নবদাপাড়া ওয়ানাসা গিরাচন্দ্র যে অনেক পাড়া দङ 6-7টা পঞ্চায়েত বরগো তাবো ইমतैसे लामा के गारि बाय थांबाय जिबं अबहाय के बगनिबो पुकारंखा अनेक एलाकाबासिनिबो पुकारंखा हामबाय आं स्रांजाति नारायणपुरा गंदा तैसानि हिंगाय जे बर्तमान सरकार फैयै अनेक सुजुग सुबिदा खायजा बरम पाटा रखा बुरा बुरी बाटा 2000 टाका रखा हिंगा लामा करमा सालामि रखा तय हजत सुबिदा खायजा बर्तमान सरकार फैयै জনগণ খুব উন্নতি আবার যাইছে উন্নতি ঘর পাইছেন নি আপনি সরকারি নব রখা যত নকথুকে রখা কেন্দ্র সরকার জল আছে নি পাড়া হ্যাঁ জল জলও আছে জল আছে জল আছে ইলে সরকার মোটামুটি আপনারা ভালোই কাজ করছে দিছে এই সরকার সেটা আগামী দিনও এই রাস্তা নাই কা গর্দা খাই আর কে বানাই মাখাই সুবিধা নাই তো হিবা 6-7টা পাড়ায় মতই মেন রোড হইতো খাচিনি মত এই আইনে বাগাই যে রাস্তা খাইমানলাই মোটামুটি শাখা জাজাখা নর শাখা যাবেন সালাই তার আরো সুবিধা কাউ আছে প্ল্যান কেনুং সরকার নতা সানানি মুচুক যে রাস্তা গামকে খাইরাও মানে পানীয় জল ভাতা ঘর পাইছেন তার জন্য সরকারে কি জানাইতেছেন আপনি যত মনখা বলে হামজা কাপলে সরকার আছে সরকার তো নাতে সরকার গরিবনি দুঃখ সুখ ন মুসন খাইনাই ই সরকার খাইও রাস্তাটা কেমন হইছে আপনারা রাস্তা মোটামুটি এখন তো চলে মানে 60টা বড় করছে না লাগি যেটা কইতাছে আমরা আপনি রাস্তা ভালোই হইছে রাস্তা তো কিন্তু পাড়ার নাম কি নবদাপাড়া কত পরিবার আপনার এখানে 105 নি না 10 104 104 পরিবার হ্যাঁ তো রাস্তাটা অনেক দিন পর আপনারা পাইছেন এই রাস্তা না ও বর্তমান সরকার যে রাস্তা দিয়েছে রাস্তা খুব ভালোই হয়েছে কন্ট্রাক্টর ভালো কাজ করছে বর্তমানে চলতে আছে কিছু চলে এটাই কোন একটু কোন মানে একটু পাস করলে কিন্তু আমরা সুন্দর লাগতো আর একটু তখন মোটামুটি চলতে আছে আর এটা করুম ইদারি কইছি না আমরা হেরা তো আগে যে কইছে এই সিস্টেম আমরা করো না হেরা কয়ে দিছে কোনটা আবার আমরা পাস করতে পারছি না হে কইছে এই এরকম